Kabalo mabugaw nga dapat mo focus lang jud ta sa atong sarili or sa atuang kaugalingon. Nganuman kinahanglan nato nga ang atuang sarili lang sa atuang fokusan. Dili ta makialam sa kinabuhi sa uban. Diba? Importante kayo gaw nga ang atua unang sarili, ang atuang fokusan para makuha nato, maplano natong tarong ang dagan sa tuwang kinabuhi. Diba? Kay kung hilig ka makialam sa kinabuhi sa uban, wala kay mahimo or progress imong kaugalingon. Diba? Kay nga naman, nakafocus man ka sa ilahang achievements, nakafocus ka kung unsay naa sa ilaha, nakafocus ka sa ilahang kinabuhi, ginabantayan nimo ilang lihok, ginabantayan nimo post sa Facebook. Diba? So karon napabayaan nimo imuhang sarili. Diba? Napabayaan nimo imong sarili, no, which is nga dapat mo plano na ka para sa imuhang maayong kaugmaon. Diba? Kay kung sira kag bantay sa imuhang kauban or sa imuhang mga silingan or sa imuhang mga kalaban sa kinabuhi, so murag maipit yung karyagaw. Ha? Kay nakafocus man ka sila hagaw, di man na pwede. Imuhang sarili na pasagdan na nimo, kay hunod sige nimo bantayan ang lihok sa imuhang kauban. O labi na sa imuhang kalaban nga dako kay kag kasuko sa iyaha nga bisan pag wala siya gibuhat sa imuha. So wala di ang problema na to. Di ba? Sige na kag bantay, hala. Yawan ito hana, sige na kag anak, sige na kag bantay siyang kinabuhi, dagan siyang kinabuhi. Wala nimo nabantayan nga imong sarili. Wala na. Na sa ubos, naulahin na ka sa dagan sa panahon. Ay tungod sa imuhang kamarites. Di ba? So, importante ga kung gusto ka mo improve or gusto ka na i-progress imuhang kinabuhi, focus ka sa imong sarili. Tutuki imong sarili. Diba? Pangitaa asa ang kakulangan sa imong sarili. Pangitaa kung unsay problema sa imong sarili. Diba? Ayaw sige problemahan ang problema sa ubang tao. Kay wa jud kay maabot ana gaw. Diba gaw? So ana ra gaw ang technique dia. Focus ka sa imuhang sarili para mulambo ug kagaw. Kay kung sige ra kag panghimantay sa uban unya imuha kinabuhi wa niya nimo nabantayan, at the end of the day makalaluoy ka. Ba? Luoy lang yung kagaw. Kay kana imong gibantayan wala na sila pakialam sa imuha gaw. Wa jud na sila pakialam sa imuha. Oh? Ilaha wa na. Nagaunsa na sila diya, asinso na sila diya or unsa, gwapo nang dagan silahang kinabuhi. Samtang ikaw nagpadayon gihapon ug bantay sa ilaha. Unsa ka? Unsa ka tigbantay ka? Na pwede gaw, dapat focus ka sa imong kaugalingon. So maura na ingon ni Maestrong Bukid, focus sa kaugalingon. Maunay tambag nako, tambag sa utrupong tambaganan. Thank you for watching Maestrong Bukid.